मेयर जितेंद्र तिवारी ने आज रानीगंज बस स्टैंड का जायजा लिया। महिला शौचालय की दयनीय हालत बनी हुई थी। साथ ही यात्रियों के ठहरने की जगह पर पंखे भी काम नहीं कर रहे थे। मेयर ने जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करने का वादा किया। খবর পেয়েছিলাম যে আমাদের বাস স্ট্যান্ডে বেশ কিছু অসুবিধা আছে, তো সেটা নিজের চোখে এসে দেখলাম। যে টয়লেটগুলো আছে, মহিলা টয়লেট অবস্থা একটু খারাপ আছে। ন্যাচারালি মহিলারা আসেন এখানে তো খুব প্রয়োজন তো হবেই। প্লাস প্যাসেঞ্জার সেট যেখানে আছে, যেখানে প্যাসেঞ্জাররা ওয়েট করবেন, সেখানে ফ্যান ট্যান নেই, একটু লাইটের অভাব আছে। আর কিছু রিপেয়ারের কাজ লাগবে, গেটের একটু কাজ বাকি আছে। আমি দেখছি গেট লাগানোই হয়নি, তো সেগুলো দেখতে এসেছি। আমরা খুব তাড়াতাড়ি এই কাজগুলো আস্তে আস্তে স্টার্ট করব। বাস স্ট্যান্ডটা যেন বাস স্ট্যান্ডের মতো হয়, সবাই যেন প্যাসেঞ্জাররা যখন বাসের জন্য ওয়েট করবেন বা ড্রাইভার খালাসি যারাই থাকবেন তাদের যাতে অসুবিধা না হয়, তারা যেন এটা ইউজ করতে পারেন, সেরকম আমরা করবো। मानव अधिकार मिशन का 9वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जिला पश्चिम बर्धमान के कार्यालय में कोरोना काल में ज़रूरतमंदों के सहयोग करने वाले एक महिला एवं 6 पुरुष सदस्य को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर नज़र इमाम, जिलाध्यक्ष और सचिव SJ रहमान मुख्य रूप से उपस्थित थे। बालाकृष्णन जी भी इसमें जो कि न्यायमूर्ति है, वो भी हमारे इस संस्था से जुड़े हुए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो संस्था, जाहिर सी बात है, जिसमें चीफ जस्टिस जुड़ा हुआ हो, तो वो संस्था कोई मामूली नहीं हो सकता। इसका जुड़ना ही ये साबित करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे कैसे हैं, जो कि चुनिंदे लोग हैं, जिसमें जो भी लोग हैं वो अपने आप में एक बड़ी पहचान रखने वाले लोग हैं। एक अपने आप में एक बड़ा से बड़ा काम करने के लिए हम लोगों का मकसद एक ही है कि सामाजिक काम को अंजाम देना, समाज के साथ लेके चलना, समाज के साथ आपस में हर हाल में मिलजुल कर चलना। हमने देखा हमारे डिस्ट्रिक्ट, इसी डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान यानी आसनसोल में किस तरह से हमारे मेंबरों का मेहनत हुआ। मैं देखा यहाँ पे लगातार हमारे राकेश केडिया जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, वो हमेशा मैंने कंटिन्यू उनको देखा कि वो हर जगह पे खाना बांटते हुए 1000 প্যাকেট খাদ্যদ্রব্য, এছাড়াও জামা কাপড় জোগাড় করেছেন। আমফানে আমাদের যে 10টি জেলায় রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই মিস্টার দীপ্তিমান সিনহা, ডিভিশনাল ম্যানেজার SBSTC। এছাড়াও আছেন দেবব্রত মুখার্জি, উনিও WB ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের, সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের অফিসার ইনচার্জ আছেন, এবং মিস্টার এসএম হাজিরা আছেন বর্ধমান ডিপো ইনচার্জ। আমাদের রাজু আছে, ডাক্তারবাবু আছে, সকলেই আছেন। বিট্টু আছে, একটা অর্গানাইজ করেছে। আজকে ছেড়ে একটাই কথা বলবো যে বিগত 3 মাস ধরে সারা দেশে করোনা ভাইরাসের যে প্রকোপ, তা আমরা প্রত্যেকে উপলব্ধি করেছি। হঠাৎ একটি রাত্রিবেলায় লকডাউন ঘোষণা রাত 12টার থেকে, মানুষ কিন্তু ঘরে আবদ্ধ হয়ে গেছিলেন। যারা রোজ আনেন, রোজ খান, তাদের রোজগার বন্ধ হয়ে গেছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ 3 মাসে রাস্তাতে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া কাউকে আমরা দেখতে পাইনি। অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা, মন্ত্রী কিংবা MP, MLA কাউকে কিন্তু রাস্তায় বেরোতে দেখিনি। এমনকি আমাদের এই অঞ্চলের যিনি MP, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তিনি এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একবারও এলাকায় এলেন না, যে এলাকার মানুষ কিভাবে এই 3 মাস কাটালেন, এলাকার মানুষ কিভাবে এই 3 মাস খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকলেন, সেই খবর কিন্তু তিনি নিতে এলেন না। আমি একটাই কথা বলবো যে যারা দুঃখের সময় থাকে না, যারা মানুষের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ান না, তাদের মানুষের কাছে যাওয়ার কোনো অধিকার থাকতে পারে না। যারা এই লকডাউন এবং আমফান এবং করোনা ভাইরাস, এই 3টে বিপর্যয়
তার মধ্যে আমফানের রিপোর্টে কিন্তু খালি আমাদের রাজ্যের 10টি জেলায়। একদিকে যেমন করোনা ভাইরাসের খাবার, অন্যদিকে বিধ্বংসী ঝড় আমাদের রাজ্যকে একদম ছিদ্রভিন্ন করে দিয়ে গেছে। বহু মানুষের ঘরের চালা ভেঙে গেছে, হাজার হাজার গাছ পড়ে গেছে, ইলেকট্রিকের পোল পড়ে গেছে, জল বিদ্যুৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল মানুষ কিছুদিনের মধ্যে। আমরা আমফান যে বিধ্বংস पिंटू पिछोनाय पिंटू दादा इधर है दादा 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 এদিকে দাদা কাকু এদিকে আমফানের ঝড় নিয়ে গিয়ে চলে রাজনৈতিক দলের নেতা কিন্তু রাস্তায় নামেনি, কোন নেতা কিন্তু তার বাড়ি भारत माता की जय, भारत माता की जय। इधर पिछड़ा बहुत पिछड़ा बहुत पिछड़ा बहुत इधर पिछड़ा बहुत पिछड़ा बहुत पिछड़ा संत जगह आसन करण मडिते सब तम আসানসোল পূর্বে লোকসভা ভোটের পরে আজকেই আসলাম, দুর্গাপুর মাঠে ছিলাম। ভারতীয় জনতা পার্টি ঘোষণা করেছিল আমরা যদি সুযোগ পাই আমরা অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ করব, ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের ভব্য মন্দির হবে। অনেক আন্দোলন হয়েছে, বহু মানুষ নাম দিয়েছেন, আমাদের বিরুদ্ধে প্রেস অভিযোগ করতেন, বিরোধীরা অভিযোগ করতেন ভোট আসলে এরা খালি রামের নাম করে, রাম মন্দিরের গল্প ছিল। এখন নির্বাচন নেই, কিছু নেই, বিজেপি সরকার রাম মন্দির করার পথ প্রশস্ত করেছে, আমরা সেই ব্যবস্থা করেছি। এটা খুব খারাপ ঝড় হয়েছে, সত্যি খুব ক্রিটিক্যাল ঝড় ছিল, কিন্তু আপনারা আমাকে বলুন এত সুনির্দিষ্টভাবে সুনিপুণভাবে এই ঝড়ের ভবিষ্যৎবাণী কেন্দ্র সরকারের আবহাওয়া দপ্তর এভাবে কখনো করতে পেরেছে? কত স্পিডে যাবে, কোথা দিয়ে যাবে, কতক্ষণ পরে যাবে, কোথায় ধাক্কা মারবে, সমস্ত কথা কেন্দ্র সরকারের আবহাওয়া দপ্তর করেছে। তারপরও বিশাল ক্ষয়ক্ষতি। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এত বাড়ি ভেঙে পড়ল। এই মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জেলার মিটিংয়ে বলেন, প্রশাসনিক মিটিংয়ে আমি এত হাজার বাড়ি বানিয়ে দিয়েছি। তাহলে বাড়ি ভেঙে পড়ল, বাড়ি ভাড়া বাড়ির টাকা তো কেন্দ্র সরকার দেয়, নাম হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। পশ্চিমবঙ্গের নামটা পরিবর্তন হয়েছে, বাংলা আবাস যোজনা। কোথাও কোথাও বলে আমার বাড়ি। তাহলে কি করে দুইটার বাড়ি থাকলো? কোথায় তো টালির বাড়ি থাকলো, তো মাটির বাড়ি থাকলো? আমি এই প্রশ্ন আপনাদের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে করতে চাই। আমাদের সরকার আমলে গত 1 বছরে বিজেপি শাসিত রাজ্যে কোনো দাঙ্গা পাবেন না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা হচ্ছে, যেটা আপনি মিডিয়ায় লেখে গোষ্ঠী সংঘর্ষ। বাস্তবতা দাঙ্গা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ল অ্যান্ড অর্ডারের অবস্থা ভয়ঙ্কর খারাপ হচ্ছে। এরকম অজস্র উদাহরণ আমরা আপনাদের কাছে রাখতে পারি, বলতে পারি। এই এত কঠিন কোভিড পরিস্থিতি যাচ্ছে, আজকে আমি সংবাদপত্র দেখলাম প্রধানমন্ত্রী উদ্বিগ্ন, অবশ্যই উদ্বিগ্ন। কেউ বলছেন আবার লকডাউন চালু হবে সোমবার তারিখে, আমরা কেউ জানি না কি হবে, কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ আছে। কিন্তু আমার দেশটা এখন আমেরিকা হয়ে যায়নি, আমার দেশটা ইটালি হয়ে যায়নি, আমার দেশটা স্পেন হয়ে যায়নি। এই কারণে হয়ে যায়নি, সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ আমার দেশের জনসংখ্যা বিশাল, আমার দেশের পপুলেশন ডেন্সিটি, জনসংখ্যার ঘনত্ব অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। যদি আমেরিকার মতো পরিস্থিতি আমার দেশে তৈরি হতো, তাহলে আজকের দিনে 3 লক্ষের পরিবর্তে 3 কোটি হতেন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, আর মৃত্যুর সংখ্যাটা মোটামুটিভাবে আজকের দিনে ধরে রাখুন 30 লক্ষে গিয়ে দাঁড়াতো। डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा की जानिब से डोर टू डोर लगातार 19 दिनों से थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तबस्सुम आरा ने हमारे संवाददाता बिट्टू वर्मा से बातचीत के दौरान कहा कि रोज़ाना 100 लोगों तक हम लोग पहुंच रहे हैं। ये 19 दिन हो चुका है कैंपेनिंग के लिए। हम लोग डोर टू डोर हर घर में जा रहे हैं। कोविड-19 की इस लड़ाई में हम लोग सभी, हमारी जिस तरह से मुख्यमंत्री वज़ीर आला ममता बनर्जी कोविड-19 की लड़ाई में ज़मीन पर उतर चुकी है,
हर लड़ाई में सबसे आगे रहते, तो हम उनके सिपाही है। हम भी डोर टू डोर कर रहे हैं इस कंपनी में, हम थर्मल चेकअप कर रहे हैं, किसी को बुखार वगैरह नहीं। कोशिश मेरा यही है कि हम हर दरवाजे तक पहुँचे और हर एक आदमी तक हम पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हर सबसे एक ही गुजारिश कर रहे तमाम लोगों से कि इस कोविड-19 की लड़ाई में आप लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत ही हमारा साथ दिया और आगे भी इसी तरह हमारा साथ दे। गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करें, CMHO को रूल को फॉलो करें, बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले और हर एक घंटे पर हाथ धोए और सोशल डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी, हमारी जान बचाएगी। तो स्टे होम एंड स्टे सेफ। अभी तक लगभग कितना जन को टेस्ट हो गया होगा? एवरी डे तो हम लोग कम से कम 100 घर तक पहुंच रहे। तो आज 19 दिन हो गया, तो आप समझिए कितने दिन हो चुके हैं। तो कोशिश मेरा यही है कि हर डोर टू डोर मैं पहुंच रही हूँ। रानीगंज के 93 नंबर वार्ड इलाके के हलदार बांध इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही इस वार्ड के 2 व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 15,000 रुपये दान किए। इस मौके पर MIC दिवेंदु भगत, MIC पुण्य शशि राय, संदीप बोलोटिया खासतौर से मौजूद थे। এই ওয়ার্ডে যারা আছেন, রানীগঞ্জের যারা নাগরিকবৃন্দ আছেন, আসানসোল কর্পোরেশনের যারা নাগরিকবৃন্দরা রয়েছেন, সবাইকে যেন মা কৃপা করেন। সর্বোপরি বাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মা যেন দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেন যে বাংলা শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবী শ্রেষ্ঠ হতে পারে করোনাকে জয় করে। আজকের এই মঞ্চে উপস্থিত আছেন রানীগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, আমাদের সকলের সদ্য বন্ধুবর অলোক ঘোষ মহাশয়, যার ওয়াকে পাঠালেন, দাদা গিয়ে মাকে বলো যেন আমাদের সকলের মঙ্গল হয়, দিদির মঙ্গল হয় এবং মঙ্গলময়ী মায়ের আমাদের আরেক কান্ডারি। रविवार को रानीगंज के स्कूलपाड़ा इलाके के रानीगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक की गई। बैठक में रानीगंज इलाके के 11 वार्डों के अध्यक्ष शामिल हुए। इंतखाब खान, राजू सिंह, मानसी तिवारी, बापी चक्रवर्ती समेत कई लोग मौजूद थे। আমাদের সাংগঠনিক আলোচনা হলো। লকডাউন এতদিন ছিল, কিছুটা তো একটু শিথিল হয়েছে, যার জন্য প্রেসিডেন্টদের নিয়ে বলা হলো যে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এবার কাজগুলো আরম্ভ করতে হবে। লকডাউনেও কিছু মানুষকে যদি আরও সাহায্য করা যায় সেটা আমরা দেখছি। এদের নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা, এটা আর কিছু আমাদের সংগঠনের আলোচনা। ऑल इंडिया में काम करने वाली तमाम ट्रेड यूनियनों के पूरे विरोध के बावजूद भी सरकार कमर्शियल माइनिंग प्राइवेट पार्टियों को देने के अपने एजेंडे में आगे बढ़ रही है और ताकत दिखाने के लिए पूरे सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर प्रधानमंत्री के सामने नीलामी होने का तय किया गया है, जो सरकार की मंशा को जाहिर करता है कि किसी भी हालत में हम कोल इंडिया को प्राइवेट में ले जाएंगे। ट्रेड यूनियन, सारे कोयला के ट्रेड यूनियन, सभी ट्रेड यूनियन, मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि सारे ट्रेड यूनियन एक साथ मिलकर सारी कोल इंडिया की सारी कंपनियों में अपना एक मांग पत्र देंगे, जिसकी सूचना आज ही प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री और तमाम विभिन्न जगहों में दी जा रही है कि सरकार अगर 18 तारीख की अपनी कार्यवाही को नहीं रोकेगी तो कोल इंडिया के सारे श्रमिक संगठन डायरेक्ट एक्शन में जाएगा। आसनसोल जैसे
जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियात मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, AC रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कॉन्टैक्ट करें 9333409841 87688